सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है वो काफी कंफ्यूजिंग है। एक जानिब डील और ढील के चर्चे हैं, एक जानिब बहुत से फैसले जो सुनाए जाने हैं वो फैसले मौखर कर दिए जाते हैं। महफूज फैसले यूं लग रहा है गैर महफूज हैं। तो वहीं दूसरी जानिब क्या पसे पर्दा मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि आर्मी चीफ की एक अहम तरीन बैठक हुई जिसमें उनके दाएं जानिब अली अमीन गंडापुर बैठे थे। तो उस मुलाकात में भी बहुत से सवालात उठाए हैं। क्या इस वक्त हुकूमत के घबराने का वक्त हुआ चाहता है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आर शहजाद। ये बताइएगा शहजाद, सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि ये तीसरी मर्तबा फैसले का मुअख्खर होना और एक महफूज फैसला, अब वो महफूज है या गैर महफूज है, और फैसलों का क्या पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो मुज़ाकरात या पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं उनके साथ नथी हो जाना, ये लीगल जस्टिस सिस्टम के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और इस बात पे मैं आपसे एग्री करूंगा कि व्हाटएवर जो भी व्हीलिंग डीलिंग हो रही है दोनों पार्टियों की, जो जो भी स्टांस है वो अपनी जगह, मगर ये एक हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने आपने अगर कोई डील करना है, कोई एनआरओ लेना है या एनआरओ देना है, उसके लिए आप जो है मतलब और बहुत सारे बेहतर तरीके हैं, लेकिन जिस तरह आपने होस्टेज बनाया हुआ इस फैसले को, तो और ये सबसे मजबूत केस है इमरान के खिलाफ। अभी तक जितने भी केसेस हैं उनमें जो सबसे बड़ा करप्शन का केस है, जो बरतानिया की तारीख का भी सबसे बड़ा करप्शन का केस है, उसको इस तरह जो तमाशा बना दिया है, ये बहुत गलत से जो मैसेज जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि ये जो केस है इसका ट्रायल भी हमने देखा कि 1 साल तक किसी केस का ट्रायल चलना, और इतने बड़े लेवल पे। इसमें अब आपको क्या लगता है कि सजा इमरान खान साहब को हो जाएगी? क्योंकि कभी कुछ सहाफी जो कि आपको पता है कि कुछ बड़े अहम लोगों के साथ करीबी ताल्लुकात का दम भरते होते हैं, कभी कहते हैं कि सजा हो जाएगी, कभी कहते हैं कि इस केस के अंदर अगर जरा सा झोल भी मिला ना तो सजा नहीं होगी। वैसे व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून को क्या लग रहा है कि क्या इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी? ये पहला हिस्सा है सवाल का। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इमरान खान ने आज अडियाला से कहा है कि जो मुझे सजा कल देनी है मुझे आज दे दो, पूरी दुनिया को पता चले। आपको लगता है कि पॉलिटिकली कोई नुकसान होगा इस सजा का? इससे पहले भी हुई, और क्या पॉलिटिकली नून लीग को इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इमरान साहब ने आज बयान दिया है ना कि मुझे सजा दे दो, तो कल आ जाते। वो और उनकी वाइफ दोनों हाजिर नहीं हुए ना। जो रीजन दी गई है जज की तरफ से वो तो यही है। लेकिन जज साहब ने 11 का टाइम दिया और जज साहब 11 से पहले ही काम करके चले गए। ये कहाँ पे टाइम दिया था? आपके पास कुछ इन राइटिंग है टाइम का? अदालती अमले ने ये आगाह किया था कि 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। कोई नोटिफिकेशन था तो आप लगा दीजिए। मैंने चेक किया है तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं था कि 11 बजे का टाइम दिया। लेकिन वही बात है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे वकला तो मौजूद हो, मैं तभी आऊंगा। आई विल कम इन प्रेजेंस ऑफ माय लॉयर्स। दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच। ठीक है ना कि जज बैठ के वेट करे। आज भी जो बुशरा साहिबा गई हैं, उसमें जो उनका एटीट्यूड था उस पर जज ने कहा है कि आप हर जगह वीआईपी एटीट्यूड क्यों मांगते हैं। लेकिन चले बैक टू योर। तोशा खाना में सजा सुनाई जानी थी। इमरान खान साहब लाहौर जमान पार्क बैठे थे। ये तोशा खाना का अब तो चले तीसरा केस चल पड़ा। तोशा खाना 1 केस जो था उसमें सजा इधर से सुना दी थी। जब सुनानी होती है ऐसे सुनाते हैं, जब नहीं सुनानी होती। भाई, नवाज शरीफ की वाइफ मरने वाली थी, बाद में मर भी गई। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मतलब मैं फैसला आके सुनना चाहता हूँ, आप रोक दीजिए। इन्होंने नहीं रोका था और नवाज शरीफ साहब को उनकी गैर मौजूदगी में सजा रोकना चाहिए था, बिल्कुल रोकना चाहिए था। फिर वो लंदन से आए थे। तो मतलब ये हमारे जुडिशल सिस्टम कभी भी कोई मिसाली सिस्टम नहीं रहा है। जो आपने पूछा कि सजा होगी या नहीं, देखिए बड़ा सादा सा फार्मूला है। ये केस बड़ा ही वाज़ेह है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि हम शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं। जो जितना ये मतलब जो ये केस है इखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, हर लिहाज से, अगर ये मगरिब में होता तो आप ये बैठ के आज मेरे से सवाल भी ना कर रहे होते। ये कब से जो है सजा
مطلب یہ اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے کر سیاست سے بھی جا چکے ہوتے. پھر تو پیچھے کوئی سیاستدان ہی نہ بچتا. نواز شریف صاحب اخلاقی اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں نواز شریف ہے یا دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جو تبدیلی کے نعرے کے ساتھ جو آیا تھا نا کہ میں ان سے الگ ہوں, وہ تو چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, یہ سارا کچھ یہ کہتے رہے ہیں. یہ عمران صاحب کا دعویٰ ہے ان کے بارے میں. یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک چینج لے کر آیا ہوں, میں ایک چینج کا, تبدیلی کا ایجنٹ ہوں. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اگر انہوں نے بھی وہی کام کرنے تھے, ان کی کردار کی جسٹیفیکیشن اگر نواز شریف اور بینظیر اور وہ لوگ ہیں, پھر تبدیلی کاہے کی؟ نہیں, پرسنل ایسٹ کیا بنایا عمران خان نے, یہ دیکھیں نا پرسنل ایسٹ کیا بنایا. کیس یہ ہے کہ جی ایک یونیورسٹی جو ہے اس کے لیے ایک بزنس مین نے ڈونیشن دے دی, مطلب یونیورسٹی بن رہی ہے, ٹرسٹ ہے. بزنس مین آج عمران اقتدار میں نہیں ہے. آج اگر کوئی بزنس مین اس کو ڈونیشن دے دے, اٹس اے ویری نارمل تھنگ. آپ یہاں مغرب میں رہ کر گئے ہیں, اسی ڈنمارک میں ان کا ایک کلچرل منسٹر تھا کچھ سال پہلے, ٹھیک ہے, اور اس کا جو پارٹنر تھا اس نے کوئی ایک پارٹی کی تھی جس میں اس نے کوئی سرکاری تھوڑا سا کچھ چیزیں استعمال کر لی تھی. اس پہ وہ کلچرل منسٹر بھی کیا, اس نے ریزائن کیا تھا, استعفیٰ دیا تھا اور وہ چلا گیا تھا. یہ ایک کی تاریخ کی سب سے بڑی نیشنل کرائم ایجنسی ہے. اس نے وہاں کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن پکڑی, اس کے اوپر ملک ریاض صاحب نے سرنڈر کیا. اس کے بعد ان پہ 20 سال وہاں ویزے کی پابندی لگی, اور وہ رقم جو تھی یہ 20 ملین پاؤنڈ تھی. 1 ملین پاؤنڈ انہوں نے رکھ لیا, اور باقی جو 19 ملین پاؤنڈ تھے وہ پاکستان آئے تھے. یہ پاکستان اسٹیٹ کا پیسہ تھا. آپ کہہ رہے ہیں نا نقصان کیا ہوا, پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا تھا. اور یہ رقم پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب بھیجی, کیونکہ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کا 1 کروڑ کا بل ہے بجلی کا یا گیس کا یا کوئی بھی, ٹھیک ہے, آپ نے وہ ادا کرنا ہے, آپ پہ کوئی جرمانہ ہوتا ہے, میں آپ کو رقم آپ کی میں پے کر دیتا ہوں, آپ کو 1 کروڑ کا فائدہ ہو گیا نا, اور اس کے بدلے میں آپ سے 4 لاکھ لے لیتا ہوں یا 5 لاکھ لے لیتا ہوں. عمران صاحب نے وہ جو وہاں سے رقم آئی, وہ جو ان پہ دیکھیں یہ رقم کہاں سے گئی تھی, یہ غریب لوگوں کی زمینوں کی مار کا پیسہ تھا جو وہ لے کر باہر گیا. چلیں, دس از یور پوائنٹ, لیکن اس سے پہلے خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ ساری اڑ گئیں. I'm talking about facts. Let me complete, sir. I'm talking about facts. Established facts کی بات کرو. عمران صاحب کی ساری 22 سال یا 28 سال کی جو بھی سیاست ہے وہ ایک نقطے پر رہی ہے کہ یہاں سے پیسہ لوٹتے ہیں, لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں. اب جب سب سے بڑی لوٹی ہوئی رقم برطانیہ میں ثابت شدہ واپس آئی, آپ نے وہ اٹھا کے اس شخص کو دے دی. رقم تھی یہ غریب لوگوں کی زمینوں پر جو قبضہ کیا تھا اس کا کراچی کا پیسہ تھا. سپریم کورٹ نے کوئی 8 ارب کا اس پہ کیا ہوا تھا فائن تھا ملک ریاض پہ. ہاں جی, آپ نے اس فائن میں ایڈجسٹ کر دی نا, تو ملک ریاض کو 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ ہو گیا. اس کے بدلے میں آپ نے ملک ریاض سے زمین بھی لے لی, یونیورسٹی بھی بنوا لی. 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دینے کے بعد ایک ٹرسٹ کے لیے ایک یونیورسٹی بنوا دی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا فائدہ لے لیا ان سے. چلیں ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح. اس پہ 2 ارب دیکھیں, ابھی کل کی ہی خبر تھی کہ 2 ارب شہزاد وہ جو ہے مرزا شہزاد اکبر صاحب تھے, 2 ارب انہوں نے بھی لیے تھے بیچ. اب 190 ملین سے 190 ملین تو لے نہیں سکتے تھے. دیکھیں یہی کرپشن ہوتی ہے نا. رشوت کیا ہوتی ہے کہ یار آپ کا کام پھنسا ہوا ہے, میں آپ سے ایک رقم لوں گا, ٹھیک ہے نا, ہاں بھی لیتے یہ زمین, یہ کوئی فیور تھوڑی سی اور بھی لیتے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے, آپ مجھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ڈیفینیشن بتائیں. نہیں, وہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا, اس کیس میں اگر سزا ہو جاتی ہے, اس کیس میں اگر سزا نہیں ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہوگا نظام کے ساتھ اور سسٹم کے ساتھ, اور کیا ہم اسے سمجھیں کہ اگر سزا نہیں ہوتی تو کوئی معاملات پس پردہ چل رہے ہیں؟ میں نے تو بڑا سادہ فارمولہ رکھا ہوا ہے. اگر اس کیس میں سزا نہیں ہوتی, یہ اتنا مضبوط کیس ہے کہ اگر اس میں سزا نہیں ہوتی تو یہ این آر او اور ڈیل ہوگی, اور اگر اس میں سزا ہوتی ہے پھر یہ این آر او اور ڈیل نہیں ہوگا. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. چلیں, پوائنٹ ٹیکن. وقت کم ہے, میں ایک اور چیز پہ ڈسکشن ضرور کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ बैठे, एक तरफ फैसल करीम कुंडी. ऑब्वियसली दैट मीटिंग वाज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो सरबराहान हैं उन्हें भी बुलाया गया, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, और ऐसे सिटिंग्स होनी भी चाहिए. कोर कमांडर पेशावर भी बैठे थे साइड पे ही, उन्होंने ब्रीफिंग भी दी. लेकिन इसे वही बात है, एक शेर है कि सब अपने अपने करीने से मुंतजिर उसके, किसी को शुक्र किसी को शिकायतें करनी. तो नून लीग वाले अपना बयानिया बना रहे हैं कि जी इसमें ये देखें जी साथ बैठ गए, लेकिन दूसरी साइड पे क्या नून लीग को घबराना चाहिए कि ये एक वर्किंग रिलेशन चल रहा है, क्योंकि मुलाकात जुमेरात को नहीं करा सके लेकिन इतवार को करानी पड़ गई. तो क्या ये मुलाकातें, ये सब कुछ, और अभी भी जो फैसले आगे हो रहे हैं, क्या घबराना चाहिए नून लीग को कि एनआरओ या डील और ढील, क्योंकि नून लीग तो देने की पोजीशन में नहीं है एनआरओ, तो क्या एनआरओ नून लीग को बाईपास करके कोई और दे सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, घबराना तो मेरे ख्याल से पीटीआई को कुछ चाहिए, जिन्होंने एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस इस आर्मी के खिलाफ बनाया हुआ है. पीटीआई का बहुत बड़ा एक सपोर्ट बेस है जो सारा दिन आसिम मुनीर से सवाल पूछता है, गोली क्यों चलाई. अब वो जब बगल में बैठे थे अमीन फहीम साहब, सॉरी अमीन गंडापुर साहब, तो वो उनसे पूछ लेते ना कि गोली क्यों चलाई है. सारा दिन इस आर्मी को गासिब फौज और पता नहीं क्या क्या कह के ये पीटीआई वाले ट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ जाके उनके साथ बैठ जाते हैं. हमारा तो शुरू से ये मौकफ रहा है कि भाई आप एहतजाज भी करें, आप जो कुछ भी करना है, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप रखें. एक तरफ आप नहीं, मरियम साहिबा नारे लगवाती थी दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, बाद में उन्होंने किया. इस वक्त एक चीज तो माने कि नून लीग का पूरा पॉलिटिकल कैपिटल यही है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई लड़े, हम तो किसी जोगे नहीं है, हम पीछे बचे रहें, और हमारा बस कुछ ना कुछ इसी में बन जाए, इस लड़ाई में हमारा फायदा हो जाए. तो इमरान साहब ने खुद चूज की है ना. वो अगर करते थे, देखिए ना, जब उन्होंने खत्म की तो आप लोगों ने ही कहा कि ये बूट पॉलिश हो गई. अब जब आप नहीं करेंगे तो फिर बूट पॉलिश तो आपने भी शुरू कर दी है. ठीक है ना. वो कहते हैं कि मेरे गुनाह पे संग जनी कीजिए, मगर अपने गुनाह से तोल कर पत्थर उठाइए. आपको किसी ने नहीं कहा था कि आप जाके 9 मई करें. आपको किसी ने नहीं कहा था कि कोर कमांडर हाउस जाकर उस पे हम करें. आपको किसी ने नहीं कहा था कि शोहदा की यादगारें जलाएं. आपको किसी ने नहीं कहा था कि जो है जीएचक्यू पे जाके हमला करें. क्या ये नून लीग ने आपको मशवरे दिए थे? और अगर आप उनके मशवरे मान रहे हैं तो फिर आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई शख्स नहीं है कि आपका दुश्मन एक चीज चाहता है और आप वो काम कर रहे हैं. चलिए, पॉइंट टेकन, और इस गुफ्तगू के सिलसिले को और भी आगे बढ़ाएंगे. वक्त की किल्लत है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री. आए के इख्तलाफ राय पे इत्तफाक कर लें. मखदूम शाहब और आर शहजाद को इजाजत. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.